हाय फ्रेंड्स, पुणी थे स्वागत आपन को रिलेशनशिप ओडिशा रे। आउ मु आपन जेमति कि आगुरु कही जे ए चैनल खास करके जो आज युवपीढ़ी मानक गोटे प्रॉपर गाइडेंस देवाई जो थे कि से निज लाइफ रे निज लक्ष्य सक्सेसफुल हो पारे आउ गोटे प्रॉपर बाट दे गति करें से आम यहाँ मो निज एक्सपीरियंस रु मुझा माने आपण पाखे पहुँचाई चाहूँगी आउ मु आशा करछि आपण माने एटा को निज लाइफ रे उपयोग करिकी एवं निज सांग मानक को मध्य एटा को पठेकी से मानक भी उपकृत करि परिबे से माने भी आपन को धन्यवाद देथि कहि। तो प्रथम कथा होछि आमे लाइफ रे जेहेतु आमे सामाजिक प्राणी तो आमे लाइफ रे निश्चिंत भाव में किछि लोकन को नेकी आमे चलिबा निश्चिंत आउ आमे विशेष भाव प्रभावित से मानक द्वारा हो जो मन संगे आमे मिसु तो आमर संगटा ही आमको गढ़ी दिए गोटे प्रकार कह गले जो भाया संग से भाया चरित्र से भाया प्रकृति हुए जदि आम भद्र लोक संगे मिसवा साधु प्रकृतिर लोक मान सहित मिसवा ताले आमर से भाया प्रकृति हम भद्र स्वभाव हम यदि आम सब देखिए गोटे लोक ठकिया चाहूँ ठकीदे के लाभ हो जाऊँगी ठकीदे के कम समय के बेसी लाभ हो जाऊँगी हाँ तो यह व्यक्ति सहित जब आम मिलामिशा करूँ ताले आम से भाया चरित्र आउ से भाया प्रकृति भी आमर भी गढ़ी उठे स्वतः भाव में किसी समय पर आम भी आकृष्ट हाँ जब आम मदुआ सांगे रहा निशाखोर सांग लोक सांगे रहा ठक प्रकृतिर सांग लोक रहा से कम समय के बहुत लाभ पाई जाऊँगी हाँ आउ से केमती आज धरा पड़ू पड़ू बंचीगले हाँ तो यहाँ गोटे बाहादुर कथा हे कौन भल कथा किसी बाहादुर कथा हम कौन गोटे जिनस कष्ट कर उपार्जन करवा से गोटे बड़ कथा हेनी किंतु कौन सी गोटे सहजिया रास्त गोटे भूल रास्त जाकि सस्ता सहज लाभ हो जाए गोटे उत्साह कथा तेणु आमर जीवन को आम संगटा विशेष भाव में प्रभावित करे से दृष्टि मुझे कहना चाहूँगी आम प्रथम चिन्ह पारिया दरकार जे कौ भाया व्यक्ति सहित आम संग करवा मिसवा आवश्यक आ कौ भाया लोक आम दूरे रहा आवश्यक तेणु विशेषकर आमर जो पार्टनर माने खास करके झील मानकर पुओ पार्टनर हूँ पुओ मान झील पार्टनर हूँ कारण यहाँ जेहेतु आम युवपीढ़ी मान विषय कहूँ तो युवपीढ़ी मैंने विशेष भाव में ए आकृष्ट बा आग्रही हमें नाचुराली स्वाभाविक भाव में जेहेतु मनीष भी गोटे कह गले गोटे प्रकार प्राणी ही गोटे प्रकार कह गले आ प्राणीर समस्त गुण चरित्र भी ता भीतर रही तेणु किंतु गोटे कथा जे प्राणी माने सब सामाजिक हो पारती किंतु मनीष गोटे सामाजिक प्राणी हाँ तो आम विशेषकर से व्यक्ति को जो व्यक्ति सागर आम फ्यूचर लाइफ गढ़ाई चाहूचे चिन्ह पारिया प्रथम आवश्यक जे ये मोपाई जड़े ठीक व्यक्ति हे ना मुझे सहित खाली क्षणिक आकर्षण पड़ी बड़ असुविधार पड़ी भविष्य में जाकि संगे चलवा कदापि संभव ना यहाँ गोटे क्षणिक आकर्षण मात्र तेणु आमको विशेष भाव सचेतन रहा पड़े विशेष भाव में गुणटा को चिन्ह पड़ो तो गोटे भूल लोकर प्रथम गुण हूँ जे सी खाली नबाटा शिखी खाली नबा खाली लाभ उठेबा खाली काम हासिल करवा खाली माने सबुठ कम देकी सबुठ बेसी पाइबार आशा सब केमती अति कम रु कम खाली बड़ बड़ कथा खाली हस या कहवा आउ काम किसी ना तो इंग्लिश गोटे कथा अच्छी लव इज नॉट ए सेंटिमेंट इट्स एन एक्शन वर्ड माने भल पाइबा गोटे केवल सेंटिमेंट नुहे यहाँ गोटे कम जिनस कम कर देखेबार गोटे जिनस तेणु जितेबाला जड़े व्यक्ति आमठू सबकि वास्तविक भाव नापी चाहूँगी वास्तविक भाव में आम मध्यम कम पाइबा चाहूँगी वास्तविक भाव में आम ठार किसी पाइबार आशा रखुच्छी हेल्ले ताठू जो सामान्य टी साहय आशा करुचे सामान्य टी साहय मागुचे से सांगे सांगे हेला प्रदर्शन कर एड़ेब आग्रह प्रकाश करना आउ ताकू सबुथे निज लाइफ रे सब किसी क्लारिटी दरकार हाँ माने मो कामटा केमती भल हम मुझे भल चलि मत कौटा भल लगे किंतु आपण जो ताठू किसी क्लारिटी क्लीयर प्रश्नर उत्तर चाहिए स्पष्ट भाव में स्पष्टवादिता चाहिए स्पष्ट भाव में प्रश्नर उत्तर चाहिए सेटा से केवे ठीक रे दब ना कौन से प्रश्नर आपणकर ठीक उत्तर दब ना स्पष्ट उत्तर दब ना गोटे निर्दिष्ट टाइम कहब ना गोटे निर्दिष्ट
ମାନେ ମୋତେ ଏଇଟା ତୁ କେବେ ଜଣେଇବୁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ କରି କହ, ସେଇଟା କେବେ କରିବ ନାହିଁ ବା କହିବ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାର ଉତ୍ତର କେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚାହିଁବ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ବିରୋଧାଭାସ ହୁଏ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ନା। ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100ରୁ 100 କେବେ ଫିଟ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ବିରୋଧାଭାସ ରହିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିରୋଧାଭାସ ହେବ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ କଥା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ କୌଣସି ତର୍କସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତର୍କସଙ୍ଗତ ଭାବରେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ଭୁଲ କରିଲେ ବି ସିଏ ଠିକ୍ରେ ରହିବ, ଠିକ୍ କଲେ ବି ଭୁଲ ରହିବ, ମାନେ ଭୁଲଟା ମାନିଯିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତର୍କସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଜଣେ ଭୁଲଟା କରୁଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଜଣେ ମାନିଯିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ମୋ ଭୁଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ମାନୁନାହିଁ, ଯେତେ ତର୍କସଙ୍ଗତ ଭାବରେ, ଯେତେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜ ଖୁସି, ନିଜ ମାନେ ମାନସିକ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚପଣିଆ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍, ସେଇଥିରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଥରେ, କେତେ ଥର, 2 ଥର, 3 ଥର, 5 ଥର ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ବି ତର୍କସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଆମର ଭୁଲଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଥରକୁ ଯଦି ଏହା ହିଁ ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭୁଲଟା କେବଳ ମୋର, ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କେବଳ ଭୁଲଟା ତା'ର, ମୁଁ ସବୁଥର ଠିକ୍, ଏମିତି ତ କେବେ କୌଣସି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି। ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କେବଳ ମାନେ ସିଏ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତା ଜିଦ୍ରେ ମାନିବାକୁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ କଥା ସେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏକତରଫା ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ହିଁ ବଡ଼ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭୁଲ ଲୋକଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେବେ ନାହିଁ, ବା ଯଦି ବି କୌଣସି ଫାଙ୍କା କଥା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେ କଥା କେବେ ପୂରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେଥିରେ ସେ ହେଜିଟେଟ୍ ବା କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ, ଯାହା କଲାବେଳେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ, ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୋର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ, କିଛି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବାର କାରଣ ଥାଇପାରେ, ତର୍କସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଜଣେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ବି କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛି, ତା'ମାନେ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିପଦ ସଂକେତ ଆପଣ ପାଇଲେ। ବିଶେଷ ସାବଧାନ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ରିପିଟେଡ଼ ହେଉଛି, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରିପିଟ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହୁଏ, ଥରେ, 2 ଥର, 5 ଥର, 10 ଥର ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ତା'ର ଟ୍ରାକ୍ ରଖିବ ବା ତା'ର ହିସାବ ରଖିବ ଯେ ବାରମ୍ବାର ସେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତା'ମାନେ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ତ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରତି ଆମେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହେବା ଆମ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇ। ଯେହେତୁ ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତାଙ୍କର ଯୌବନ ନିଶାରେ ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁ ସମୟରେ ପୁଅମାନେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ କେତେକ ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଅମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ପାଇବାରେ ବେଶୀ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ କେସ୍ରେ ଆମେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଝିଅମାନେ ବି ଆଜିକାଲି ବହୁତ କେସ୍ରେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ବଦମାସ ପିଲା, ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବଦମାସି କରୁଥିବେ, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସମୟରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ଼ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଡକ୍ଟରମାନେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ବି ଅଛି, ଏମିତି କାହିଁକି ଝିଅମାନେ କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱଭାବର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ବି ପଡ଼ନ୍ତି। କିଏ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଉଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି। ତ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି? ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି, ଆମେ ସେ ବିପଦ ସଂକେତକୁ ଦେଖିକି ବି ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଦେଖିକି ବି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଏତେ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଅନ୍ଧ ହେଇକି, ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ମଜା ଦିନ ସରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଆଉ ଅସୀମିତ ଦୁଃଖ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବହୁତ ପୁଅ ଆଉ କିଛି ଝିଅ, ପୁଅମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅମାନେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ପାଇବାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା କାହାକୁ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଉନି ଯେ କେବଳ ପୁଅ କି କେବଳ ଝିଅ, ଉଭୟଙ୍କର ଭୁଲ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ମାନେ ସଂକେତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିପଦ ସଂକେତ। ୟା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି।
जे आपण सब मार्क करा दरकार जे यही भाया जिनस गुड़ा केते रिपीट होते बारंबार हो सब अन्य को दोष देदेबा निज दोष केबे स्वीकार न करवा सब माने जन को काम हासिल करने चेष्टा करें कि आम जड़े जो सामान्य किसी गोटे साहय मागुची काम मागुची सब आभोड करवा सब गोटे बाहाना बाहर करवा यहाँ हूँ विशेष विपद संकेत आउ यहाँ कौन माने लंग टर्म रिलेशन बहुत क्षतिकारक बड़ विषाक्त संपर्क आउ से भली विषाक्त व्यक्ति मानू जो मान ये स्वभाव से आम ये विपद संकेत चिन्ह कारण जड़े निज मुखाटा बहुत समय घोड़े रखिपर से मुखा निश्चय खसी पड़ बेस समय पर्यटन जड़े निज मिछ मुखाटा लुचे घोड़े रखिपर खसी पड़ अल्प समय भितर तेणु से मुखाटा खसु खसु आम ताकू माने पॉइंट आउट कर रखा जारे ये एमती बारंबार एवं करुँचे तार स्वभाव परिवर्तन देखा तार स्वभावटा देखा जे कौ भाया भाव से बारंबार व्यवहार कर व्यक्ति को आम माने गोटे बुझा चेष्टा करवा जे ये प्रकृति कौ भाया स्वभाव व्यक्ति आउ ये मो लाइफ रे लंग टर्म कौन क्षणिक आकर्षण क्षणिक माने आकर्षण को लेकिन जीवन गढ़ा जाए ना गोटे परमानेंट जिनस गोटे भल जिन दरकार खराब जिनसा बहुत शीघ्र नष्ट हो क्षणिक आकर्षण पड़ी कौ थे आगे जातु ना कौन भूल काम को आगे जातु ना गोटे संपर्क आगे जातु ना धीर स्थिर भाव में बहुत भल भाव एनालाइज करूँ विश्लेषण करूँ तापर जाकि क्या सहित कथा आगेबे जदि आम ये जिन लक्ष्य करें आस्ते आस्ते आम से पछघुंचा देवा उचित आस्ते आस्ते मिलामिशा कमे देवा उचित आज जो देखिए ये लोगों आप मिलामिशा कमे देवे जेहेतु से मैंने पुणी आपन को बहुत चेष्टा करें आपन कंटाक्ट करने बहुत चेष्टा करेंगे जनायापी जे माने से मैंने आपन भूल बुझी आपन को मूल्य बुझी सारी निज भूल बुझी सारी किंतु आप पुणी देखिए पुणी जहाँ को से पुणी जो व्यवहार को से व्यवहार खाली यहाँ गोटे क्षणिक से मैंने कहीं आप पचर कहीं आप गोड़े पुणी आप सहित जोगाजोग करने चेष्टा कर कारण सुख सुविधार अभाव हो गला जो सुख सुविधा मिलूला जो कम हासिल हो जाऊला से मैंने दुखरे थिला असुविधा थिला फांका थिला जो आप टाइम पास करते से टाइम पासटा हवा को आप सुजोग देना केवल से सहित सी पुनर्बार संपर्क स्थापन करने चेष्टा कर आपण कि ना केवल तांकरी लाभ तांकर फांका टाइम तांकर दुख समय दुख कहानी आपको कहे कौन असुविधा होती आपको जनइबे तार समाधान आपको आशा करेंगे किंतु आपण से किसी ना आप भावे बोधे मत से भल पाई फेरी आसी बोधे मो मूल्य बुझिकी फेरी आसी प्रकृति संपूर्ण भूल प्रकृति केवल तार निज काम ही सी फेरिकी आसी तेणु आम जीवनटा को से ही पॉजिटिव करें जो आम नेगेटिव विषय सचेतन रहा एवं नेगेटिविटी ठारू निजक दूरे पारिबार क्षमता अर्जन करें तेणु युवपीढ़ी मानक यहाँ विशेष लाभदायक से मैंने चिन्हतु अंध भाव में कौन गोटे जगह को आगे न जातु माड़ी न जातु आउ जो मैंने लाइफ रे रियली उपकृत होगापी चाहती मुझे आशा कर निश्चित ये कथार मूल्य बुझीपारे और निश्चय सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।